BP, sugar, smoking, top 3 risk factors bill lipid. Yani cholesterol. These are top 4 risk factors. Acute stress shamud vishne immediately gets blood pressure rise. Now, depending on kamis patient's kis sensitivity sh body mas. Yim acute blood pressure change hekin yim heart vessels asan timan maz abnormalities produce karit. Yus cheese yus cares at 20s heko karit, yus at 30s heko karit. So heko no pat karit ki. Tam sit ke education suddenly shock karit mi ayun. You bujhte to ek short circuit hoy gasan heart mas. Fatal arrhythmia, such a heart varya zyada fast pakan, and that leads to ya the cardiac arrest, ya the death. Coronary artery diseases and heart blood vessels asan chiman coronary arteries vanan che such a leading cause. Matlab agar suppose is the patient wusho timo maz as person yahi complaint yemis treshwanin vessels and blood problem as temish event rate thoda zyada asan. For example, agar is patient में yemis XC vessels must problem maybe yearly agar event rate wucho his chances of dying or having a heart attack will be 1 or 2%. On the other hand, yemis treshwini vessels and malas his chances may be 3 or 5%. कश्मीर लाइफ स्टडी में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन और बातें सेहत की सीरीज जो है कश्मीर लाइफ स्टडी उससे, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुअज़्ज़ज़ जवान और शानदार डॉक्टरों से बात करते हैं। आज एक और कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इंसान के जिस्म में है तो हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन 2 तो फंडामेंटल है, 3 तो फंडामेंटल है। हम सांस नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, सांस नहीं लेंगे तो दिल धड़केगा नहीं, दिल धड़केगा नहीं तो दिमाग सोचेगा नहीं। तो अब इन 3 में कौन इंपॉर्टेंट है इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, ये कायनात बहुत पहले फैसला कर चुकी है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बार फिर दिल के हवाले से। दिल है तो छोटी सी चीज, आपके बाएं हाथ का हुजूम उसके बराबर है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज दिल के हवाले से हमने एक जवान डॉक्टर साहब को, कार्डियोलॉजिस्ट को दावत दी है, डॉक्टर मोहसिन राज मंटू साहब को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत ही शानदार खुशामदीद कश्मीर लाइफ के स्टूडियो में। शुक्रिया कश्मीर लाइफ फॉर to invite the two plus the interaction which we had. शुक्रिया बारिश। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, हम शुरू इस बात से करना चाहते हैं कि इंसान का जो जिस्म है बहुत ही कम्प्लेक्स मशीन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कम्प्लेक्स। लेकिन इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनकी आप सेहत अच्छी रखें तो जरूरी नहीं है, आपके आसपास जो लोग होंगे वो उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दिल उनमें से एक चीज है। वहां ना कि दिलुक ख्याल बचस थाउन, ये साइंटिफिक स्टडी है, पढ़ी है मैंने, कितना सही है। बिल्कुल, मतलब ये हार्ट डिजीजेस मैक्सिमम आसन चिन साइलेंट आसन until जिस acute event गसन जो चाहे हार्ट अटैक आसन या हार्ट फेलियर आसन, since ये acute event इस एक दो कुछ साथ च गसन, but ये आसन lingering years, months, even decades. अमित शुरुआत खबर कर आसन गमत। Exactly. चलो maybe जवानी मज़े आसन गमत। This event suppose at 50 years guys, but तमी किस root छु सुच आसन दितमुत at the age of 20-25. Yes. Go अगर prevention गैस जिस टाइम से मूल छु दितमुत that can be kept under control. ठीक है, ताद दिन उबर नहीं किया, ताद दिमन उबर नहीं किया। को सुचु अक मिक्स रिस्पांसिबिलिटी तो वन इन फैमिली मेंबर छ, सपोज एडल्ट का या एल्डरली का सुकर एडवाइस पन्नेस जवान फैमिली मेंबर्स तिकेज युस चीज युस केयरस एट 20s हको करी जुस एट 30s हको करत सो हको न पत करत के मींस वंस डिजीज सेट्स इन पत मुश्किल अक युस बस समझन छुस के हार्टुक 2 दिल लेट गो पत त ट्रीटमेंट मुश्किल मगर प्रिवेंशन छु इजी एक्चुअली अगर इस लाइफस्टाइल हेल्दी था विच इज सिंपल लाइक जॉगिंग कोता इजी छु, मॉर्निंग वॉक कोता इजी छु ना, या डाइट पनुन करो मतलब सिंप्लीफाई या पनुन स्ट्रेस लेवल करो को कोता कॉमन छु प्रत कइस पाए को प्रिवेंशन छु इजी। बट ये लेके पेशेंटस खुदा रशन हार्ट अटैक छु या हार्ट कमजोर छु गसन या हार्ट फेलियर बनन छु पत छु तमिक ट्रीटमेंट वारिया मुश्किल, वारिया ज़्यूट आसन ट्रीटमेंट, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। सो युस अक सोसाइटी छ चाहे मेडिकल आसन नॉन मेडिकल आसन युस पानवन इंटरेक्शन छु
یا یُس ہارٹ ڈِزیٖزٕچ کَتھ چھِ فار ایٚگزامپٕل أسۍ چھِ وٕنکیٚن کَران پٔرپَز شُڈ بی کہِ ٹُو سٮ۪نسٹایز یَنٛگ پیٖپٕل چھُنہ گوٚو اگر یَنٛگ ایج پٮ۪ٹھٕے سُہ سٮ۪نسٹایز روزِ سو ہی وِل ایوایڈ آل بیڈ تھِنٛگس فار ایٚگزامپٕل سِگریٹ سموکِنٛگ چھُ یا بیٚیہِ کانٛہہ فارم آف ٹوبیکو یوٗز چھُ یا ڈرٛگ ایبیوٗز یا فار ایٚگزامپٕل اِوٕن ایٚکسٮ۪س سِڈٮ۪نٹری لایف سٹایل اگر تُہۍ وٕچھِو سکریٖن آز چھُ واریاہ مطلب یَنٛگ پیٖپٕل بس سکریٖنن کُن اٮ۪ڈِکٹ آسان چھُنہ گوٚو سکریٖن پٔر سے اگر نہٕ سُہ تیوٗتاہ ڈینجرس تہِ چھُ کینٛہہ اگر نہٕ کنٹینٹ ڈینجرس تہِ چھُ کینٛہہ بٹ یو آر سِٹِنٛگ یُس سُہ لایف سٹایل سِڈٮ۪نٹری چھُنہ کوٗتاہ سمپل چیٖز چھُ یوٗ کین ایٖزلی کٹ شاٹ دیٖز تھِنٛگس تُہۍ ہیٚکِو موٗ کٔرِتھ بٹ خۄدا رٔچھِنۍ ییٚمہِ ساتہٕ دود کران چھُ پتہٕ دین اٹ از ڈِفِکلٹ اِوٕن فار ایٚکٕسپیٖرینس ڈاکٹٲرٕس کہِ ٹُو فِگر آوُٹ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ کرون یہِ ٹھیٖک چھُنہ گوٚو دِس از فار ہارٹ ڈِزیٖزٕز مے بی ٹرٛوٗ فار ادر ڈِزیٖزٕز آلسو پرٛوینشن از ایٖزی پرٛوینشن از اِن یور ہینڈٕس خۄدا رٔچھِنۍ ییٚمہِ ساتہٕ دود گژھِ پتہٕ چھُ مُشکِل اِوٕن فار ڈاکٹٲرٕس ٹیٖم آف ڈاکٹٲرٕس ٹُو ڈِسایڈ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ کرون یہِ ٹھیٖک ڈاکٹر صٲب بہٕ کرٕ تھوڑا کھُلہٕ پٲٹھۍ کَتھ بِلکُل بِلکُل ییٚمہِ ساتہٕ زن زٕ بالغ چھِ سمکھان مرد تہٕ خوتوٗن یِم چھِ أکِس اکھ سۭتۍ فٲصلہٕ کران زِندٕ روزنُک یِم چھِ دِل أکِس اکھ دِوان لِٹرلی مطلب ساینٹِفِک سٹڈیٖز چھِ ثٲبت کران کہِ اگر تۄہہِ دۄیو منٛز اکھ تِم حرکت کرِ یِم بیٚیِس عذاب کرن گۄڈنِچ کیجوَلٹی آسہِ دِل فسٹ کیجوَلٹی ول بی د ہارٹ سو ایکچُؤلی یور ہارٹ is in your body but it is upkeep is not only your responsibility it is responsibility of your partner initially and maybe later شُرٮ۪ن ہُنٛد مول موج but that is secondary بِلکُل یہِ چھا صحیح یہِ چھُ بِلکُل اِن جنرل وٕچھِو تُہۍ ہیلدی لایف سٹایلٕز چھِ کلب گژھان ان ہیلدی لایف سٹایلٕز تہِ چھِ کلب گژھان مطلب فار ایٚگزامپٕل کھیوٚن چیوٚن سون وِچ از اے بِگ ہارٹ رِسک فیکٹر سُہ تہِ چھُ کلب گژھان اگر أسۍ أکسٕے گرس منٛز روزو وِل ایٖٹ د سیم تھِنٛگ گوٚو اِف دیٹ از ان ہیلدی دۄشوٕنی خٲطرٕ چھُ پرابلم آن دی ادر ہینڈ اگر فار ایٚگزامپٕل یوٗ آر مور سینسٹِو کہِ نہ مےٚ چھِ ہارٹ ہیلدی فُڈ کھیوٚن فار ایٚگزامپٕل یا مےٚ چھِ ایٚکسٮ۪س یِم پروسیس فُڈ تِم چیٖز ایوایڈ کرٕنۍ بہٕ تہِ کرٕ پانہٕ تِم ایوایڈ چھُنہ سو اِن اے وے پرٛوینشن اِوٕن دو نالیج چھِ پٔرسنل بٹ یوٗ کین شِیر اِٹ وِد یور فیملی میمبٲرٕس اینڈ ٹُگیدر فیملی کین بلوٗم یوٗ نو یِم ایبنارمل بِہیویٲرٕس ایبنارمل ہیبِٹٕس یِم پتہٕ اِوینچُلی رِسک فیکٹر بنان چھِ اِنِشلی دِیر ہیبِٹٕس دین دے بِکم یور کارڈِیک رِسک فیکٹرز دین دے بِکم ڈِزیٖز چھُنہ سو آل دوز کین بی ٹیکن کِیر ایٹ اے فیملی لیول أسۍ کرو ڈاکٹر صٲب اِمیجِن اکھ سُچویشن یتھ منٛز زن أکِس شخصس جاگنگ تہِ چھِ کران ہیلدی فُڈ تہِ چھِ دِوان گرِ جِم تہِ چھِن سوزان مگر أمِس چھِ أسۍ گرس منٛز تیُتھ ٹینشن تُلان ییٚمہِ سۭتۍ زن سٹرس چھُ گژھان سٹرسُک پرنسپل وِکٹِم کُس چھُ آسان انسان سٕنٛدِس جسمس منٛز سٲری آرگنز ہارٹ تہِ اِن پٔرٹِکیوٗلر تِکیازِ اگر أسۍ سٹرس نِمو چاہے ایکیوٗٹ سٹرس ٲسِن یا کرونِک سٹرس ٲسِن ایکیوٗٹ مانے گوٚو فار ایٚگزامپٕل کٲنٛسہِ گٔے آفسس منٛز لڑٲے کٲنٛسہِ چھُنہ دیٹ کین ٹرٛگر ہارٹ ایپِسوڈٕس یا کرونِک سٹرس مانو کٲنٛسہِ چھُنہٕ جاب میلان واریاہس ٹایمس یا کٲنٛسہِ چھِ فاینانشل سٹرگلٕز چھِنہ سو دیٹ از کرونِک سٹرس یا کٲنٛسہِ چھِ رِلیشنشِپ اِشوٗز آسان دۄشوے چیٖز چھِ ہارٹ ڈِزیٖزٕز کران پرٛوڈیوٗس اِن ڈِفرنٹ فلیورس فار ایٚگزامپٕل اگر ایکیوٗٹ سٹرس نِمو ایکیوٗٹ سٹرس چھُ آمُت وٕچھنہٕ مطلب اِمیٖڈیٹلی کرِ سُہ بلڈ پریشر رایز نو ڈِپینڈنگ آن کٔمِس پیشنٹس کِژھ سینسٹِوٹی چھِ باڈی منٛز یِم ایکیوٗٹ بلڈ پریشر چینجز ہیٚکن یِم ہارٹچہِ ویسلز آسن تِمن منٛز ایبنارملٹیٖز پرٛوڈیوٗس کٔرِتھ فار ایٚگزامپٕل تٔمِس آسہِ ہا سب کلینِکل ڈِزیٖز ہلکہٕ پھُلکہٕ بٮ۪مٲرۍ آسہِ ہا ہارٹ کٮ۪ن بلڈ ویسلن منٛز ییٚلہِ تٔمِس ایکیوٗٹ سٹرس پیوٚو سُہ بوٗزیو تُہۍ اِرپٹ گژھان یِتھس ٲس ایبنارمیلٹی سُہ چھُ تتھ تھوٚد تُلان سُہ چھُ تتھ ایکیوٗٹ یتھ اُبران چھُ سُہ تمہِ ساتہٕ یا اِوٕن ناٹ جسٹ کہِ بلڈ ویسلن منٛز چھِ پرابلم بی پی بڑان کینٛہہ سِنڈرومٕز چھِ آمٕتۍ ڈِسکرایب کرنہٕ مطلب کارڈیولجی منٛز سِنس یہِ چھُنہٕ اکھ سُہ ایکیڈمِک پاڈکاسٹ ٹایپُک کینٛہہ بٹ یتھ ونان أسۍ بروکن ہارٹ سِنڈروم بروکن ہارٹ سِنڈروم اوبویسلی کامن اوبویسلی تۄہہِ تہِ آسہِ پاے ناظریٖنن تہِ آسہِ پاے بٹ ایکیوٗٹ سٹرس چھُ اِٹ کین
हार्टुक pumping कम हेकन करित या acute coronary syndrome even it can trigger heart attacks छना या कहीं वारिया common complaint छासन इन में emotional stress जो कसन में छात दाग करन exactly go what happens कि it may or may not be related to heart but कहीं आसन heart disease सुच आसन silent ये stressor आओ you should demand करन increase heart's सुच it unmask करन similarly chronic stress is taken as अगर अस heart जो diseases से इंसान मरन छु leading cause of death दुनियास में इंडियास में कश्मीर में everywhere developing low middle income heart disease छु ना तिमो में अगर अस 10 cause निमो top या 5 cause निमो तिमो में stress तिमो इसलिए तो actually there is a phenomenon that we have been witnessing primarily not essentially in Kashmir but in rest of India as well because very recently there were a lot of questions in Lok Sabha and Rajya Sabha about bachcha asan gina he is into physical activity all of a sudden he suffers heart attack and dies and we have countless cases in Kashmir yes ये कैतन करो इस place ये very interesting question वारिया प्रश्न में थे मतलब चाहे social media पे या personally छु ना number एक छुन ये as common as जितो ये वनन छु अच्छा छु ना to be honest मतलब अगर sudden death वुचो sudden death च विंते older person में ज़ी ज़्यादा गसन अच्छा sudden death ये तो वनो सुच older person say above 60 above 70 निश ज़्यादा गसन than young people China, which may be like कि अगर इस 1 लाख young average it may be 1 person. But such highlights ज़्यादा गसन because he was young, he was absolutely fine. Maybe it is also because we are in a post-industrial revolution poor world yet mazam तो a lot of channels to communicate है गुजरे होगा बिल्कुल दोयम चीज़ सुच shocking द मतलब युस physically active थे उस चलो तो उन्होंने gym थे उस गसन या player का cricket वगैरह या active lifestyle suddenly सुपास गसन चुना सुच shocker family सुच shocker तम सिन दोस्तन मतलब even मे छु पन्ने friend circle में वुशमित यम सन 30-35 man खुद healthy but suddenly all of a sudden they die but which everything is not a heart attack even though it's labeled heart attack but most of the cheese chin you spend traditional heart attack one and choose blood vessel band gas just heart span vessels asan ch time such acutely band gas achanak band gas that's heart attack one na but maximum sudden cardiac deaths gasan ch young age say 20s 30s and even younger tim chin heart attacks gasan kya acha china there are other causes kya cardiomyopathies and heart muscle chasan tihund dod asan china कहीं genetic causes आसन again heart muscles and हुंद या कहीं बेति के channelopathies आसन तिमन च medical term channelopathies या inherited arrhythmias बनन तिमन युस even though बनावट heart's ठीक surface अगर तुम heart MRI ते करो ना so it's normal but channels heart can ये muscle आसन तिमन पर हम channels भी sodium channel पटा वारिया मतलब I won't go that deeper तिम च abnormal आसन तम सित क्या गसन suddenly shock arrhythmia even you बुझते तो एक short circuit हो गसन heart's में fatal arrhythmia such a heart variya zyada fast pakan and that leads to ya the cardiac arrest ya the death go and plus some obviously lifestyle go tithpain matlab so an alter ke yim diseases like diabetes ya hypertension chu ya even heart disease per se using 50s 60s 70s and mozos gasan that happens now in 30s 40s kya is not because ki something is wrong in our genes but because you say so lifestyle ch times it go diabetes you cholesterol problem bp problem at a younger age use gasonos pata but still if somebody gets dyslipidemia you have cholesterol yeah bp yeah hypertension because 20s and must go 30s and must go because of bad lifestyle not all cases are because of genes chna that is what you may want to got gasan and turns out ki agar is matlab that's again scientific knowledge ki agar is MI patient निमोग ने heart attack patient निमोग करीब 20-30% चसन मनिस young MI चुना को again maximum heart attack च bad निमस गसन but young MI चलो 50-year born या 40-year born च 20-30% आसन तिमन मस 90% reason च आसन यम सन traditional risk factors यम सारनी पाच BP sugar smoking तिमय च आसन दहा मस अख नफर आस त्युत यमिस का atypical cause आस
کانٛہہ جِنیٹِک پرٛڈِسپوزِشن یا کانٛہہ رِیر ڈِس آرڈر ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس سُہ اَٹیک گوٚو 10 منٛز اکھ گوٚو میکسِمم 90% چھِ سٹِل پرٛوینٹیبٕل میکسِمم. ڈاکٹر صٲب یہِ کَتھ ییٚتٮ۪ن چھِ ناظریٖن یہِ کَتھ وَننٕچ چھُ بَڑٕ ضروٗرت کہِ اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس منٛز ییٖتیاہ آرگن چھِ تِمن سارنٕے چھِ بِلکُل تِم چھِ تِتھٕے کٔنۍ کٲم کران یِتھ کٔنۍ زَن سرکٲرۍ مُلٲزِم کٲم چھِ کران 10 بَجہِ آو دفتر 4 بَجہِ درٛاو دفتر مطلب أچھ چھِ تِتسٕے کالس ضوٚرتھ یوٚتام أمِس وٕچھنٕچ ضوٚرتھ چھِ میادَس چھِ تَمے ساتہٕ ضوٚرتھ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس کھٮ۪ن واتہِ مگر اِوٕن دٮ۪ماغ تہِ چھُ ریسٹ کران دۄہ یہِ چھُ تَمہِ ساتہٕ بیٚیِس أکِس سٹیجَس منٛز گژھان بٹ سُہ تہِ چھُ آرام کُنہِ سٹیج آسان مگر 2 اعضا چھِ جِسمَس منٛز 2 آرگن چھِ یِمو اگر چھُٹی کٔر تہٕ کھیل گٔے ختم اکھ گوٚو شاہ ہیوٚن سُہ گوٚو لنگٕس شوٗش دوٚیِم گوٚو دِل شوٗش چھُ پننہِ جایہِ سُہ چھُ الگ اکھ ساینسا اکھ مگر ڈاکٹر صٲب بہٕ پرٛژھٕ ہا پرٛژھنُک چھُم مقصد چھُم یہِ سوال ذہنس منٛز کہِ ٹھیٖک چھُ تُہۍ چھِو وَنان تُہۍ کٔرِو سُہ ایٚگزرسایز ہارٹ روزِ ٹھیٖک تُہۍ کٔرِو یہِ مطلب اَسہِ چھا کانٛہہ مخصوٗص کھٮ۪ن یُس زن أمِس دِلس بِچٲرِس دِلٕکۍ دٲدۍ یِم آسن أمِس کیٛاہ یہِ چھُ تھکان واریاہ یہِ چھُ دوٚیِم کَتھ یہِ چھُنہٕ تھکنٕے ییٚمہِ دۄہ یہِ تھوٚک تَمہِ دۄہ مۄکلیو مگر معاملہٕ چھُ أمِس کیٛاہ دِمو تیُتھ کانٛہہ چیٖزا أمِس گوٚژھ نہ باقٕیو کھۄتہٕ آسُن بہتر مطلب لِورٕ کھۄتہٕ مطلب یِم باقٕے آرگن أچھو کھۄتہٕ تِمن چھِ سارنٕے چھُٹی آسان میلان أمِس بِچٲرِس چھنہٕ چھُٹیا وُٹیا میلان کینٛہہ دِلس دِمہوس کیٛاہ تُہُنٛد چھُ اَکہِ حِسابہٕ اکھ ٹیکنِکل کوسچن تہِ اَکہِ حِسابہٕ چھُ اکھ مطلب یُس کامن پٔرسن سُنٛد کوسچن تہِ چھُ اِٹ نیور سٹاپس اوبویسلی ہاو کین ہارٹ سٹاپ اگر ہارٹ ییٚلہِ کارڈِیک ایرسٹ یَتھ وَن کارڈِیک ایرسٹ گوٚو اگر ہارٹ بِلکُل کرِ پمپ کَرُن بنٛد اگر تٔمۍ بنٛد کوٚر مطلب یوٗ سمجھِو تُہۍ کہِ کینٛہہ سیکنڈن منٛز یا کینٛہہ مِنٹن منٛز چھِ پَتہٕ باقٕے آرگن سفر گژھان اِنکلوٗڈِنگ برین دیٹٕس واے وِدن سیکنڈٕس گژھِ انکانشیس پٔرسن پَتہٕ مے بی کینٛژن مِنٹن منٛز مے بی 5-10 مِنٹس اگر نہٕ CPR وغیرہ اگر نہٕ سُہ رِوایو گوٚو کینٛہہ 10-15 مِنٹس ہی مے سفر اِرِؤرسِبٕل اِنجری چھُنہ اس لیے چھُ مطلب انفارگِوِنگ سیم تھنٛگ برٛیٖدِنٛگ تہِ چھُ دوٚیِم تہٕ ایکاڈِنٛگلی چھِ باڈی اوبویسلی میٹابولِک نیٖڈٕس ایڈجسٹ کران مطلب باڈی چھنہٕ ڈِپرایو کران ہارٹس یہِ چھُ راتھ کیُتھ کینٛہہ کہِ کم پہم دِمہوس نہ اوبویسلی باڈی ٹیکٕس کِیر اِوٕن برین چھُ فار ایگزامپٕل یُس تۄہہِ ووٚن برین چھِ ناٹ اِوٕن سیکنڈ ہیٚکہِ سُہ گلوٗکوز سپلاے ورٲے رُکِتھ تِکیازِ تَتھ چھُنہٕ گلایکوجن سٹوریج تہِ آسان کینٛہہ یِتھٕے بلڈ فلو اگر کم گوٚو گلوٗکوز سپلاے ٹُو یور برین ڈِکریٖزز انکانشیس گژھان اِنسان چھُنہ دیٹٕس وَن تھِنٛگ یُس تۄہہِ دوٚیِم ووٚنوٕ وۄنۍ کھیٚو شاید یوٗ آر ریفرِنگ ٹُو ڈایٹ ڈایٹ تہِ چھُ مطلب آی ایم ناٹ اے ڈایٹِشن فٔسٹ آف آل مگر کینٛہہ براڈ پرنسپل چھِ فار ایگزامپٕل بہٕ وَنو نہٕ تۄہہِ ایٚگزیکٹلی یہِ فُڈ کھیٚیِو بٹ براڈ پرنسپل چھِ یِم بہٕ آفن پنٕنٮ۪ن پیشنٹن چھُس وَنان کہِ یُس تۄہہِ سفید چیٖز باسہِ سُہ کٔرِو ریسٹرکٹ تِکیازِ سُہ چھُ وایٹ کاربوہایڈریٹ آسان لایک بتہٕ چھُ بنٛد کم کرُن یُس کاربوہایڈریٹ اِنٹیک أسۍ کران چھُنہ یا شُگر چھُ وایٹِش تھِنٛگ چھُ ریسٹرکٹ دیٹ مطلب کم کٔرِو اگر تۄہہِ موٗڈ چھُ فُل پلیٹ کھٮ۪نس اوٚڑُے کھیٚیِو یُس تَتھ بچے جاے پلیٹس دیٹ شُڈ بی فِلڈ وِتھ پروٹیٖنِشس فُڈ اِوٕن اگر تُہۍ بِلیٖو کٔرِو اِوٕن میڈِکل ساینسس منٛز چھُنہٕ یتھ پٮ۪ٹھ کنسینسس کینٛہہ کہِ ہے کاربوہایڈریٹ چھےٚ پرابلم کِنہٕ فیٹ برونٛٹھ ٲسۍ وَنان فیٹ چھُ واریاہ زیادٕ فیٹ گژھِ نہٕ کھیوٚن یہِ چھُنہٕ کٕلیر کینٛہہ مطلب میڈِکل ساینسس چھنہٕ تیٖژاہ کلیرِفِکیشن کینٛہہ بٹ یُس ایسٹیبلِش چھُ آز کل کہِ ایکسیس کاربوہایڈریٹٕس یا یِم تِم چھِ ایوایڈ کرٕنۍ پلس یِم پروسیسڈ فُڈ چھِ آسان یا یِم زن یتھ جنک فُڈ کامن انسان چھُ سمجھان تِم چھِ ایوایڈ کرٕنۍ ایکسیسو سالٹِڈ فُڈ سموکڈ فُڈ چھُنہ سموک کٔرِتھ یُس بناونہٕ یی یا ایکسیسو سالٹ تِم چھِ ایوایڈ کرٕنۍ پلس کامن چیٖز لپٹن چاے چھُنہ انفارچُنیٹلی چھُ عادت وٕچھُن مطلب چاہے ڈاکٹر ٲسِنۍ چاہے پیشنٹ ٲسِنۍ سارنٕے چھُ عادت لپٹن چاے چٮ۪نس سُہ چھُ ریسٹرکٹ کرُن یِم شُگر سُویٖٹن بیوریج چھِ آسان چاہے کافی ٲسِنۍ یُس تہِ شُگر سُویٖٹن بیوریج آسہِ چاہے اِوٕن سافٹ ڈرٛنکٕس ٲسۍ چھُنہ واریاہ اگر مطلب برونٛٹھ اوسُس نہٕ بہٕ تہِ سنان کینٛہہ بِفور مطلب سپوز مےٚ آسہِ کولڈ ڈرٛنک چیٚنۍ بہٕ تہِ اوسُس نہٕ سنان کینٛہہ چلو چے مگر پتہٕ ییٚلہِ وارٕ وارٕ اِنسان سمجھان چھُ ایسپیشلی یہِ چھُ ریسپانسبلٹی نہ پیٖپل ہو آر لِوِنگ اِن 20s 30s 40s تۄہہِ چھُ وٕچھُن کمپوزِشن کیاہ چھُ کٔژ گرام چھُ 100 گرامو منٛز شُگر پیور شُگر سُویٖٹن بیوریج اگین یُس ایوایڈ چھُ کرُن چھُنہ آن دی ادر ہینڈ یِم پروٹیٖنِشس چیٖز چھُنہ لیٖن میٖٹ وَنو یا نٹس فروٗٹس ویجِٹیبلز یُس سُہ پلیٹس ہاف رِپلیس اِٹ تۄہہِ سمجھ سو یُس تۄہہِ
you wanted ki yuta shas carbohydrate khyun, cut it into half, use remaining half to supplement it with proteins, supplement fruits, vegetables, nuts. You should mean. You should summary. Yes, I understand. No one who can you no one broad principles. Broad principles. But you know what the Kashmir it's scholars patient which but which are the very common things that we have in Kashmir, and which is slightly more different. Because you are in AIMS, you studied outside. So patient profile more or less just similar patients. I have recently come here. Was Delhi current practice in AIMS New Delhi. Patient population, even though 8% came patients, but patient population is roughly same. India's, especially North India's, same patient population. That much coronary artery diseases and heart blood vessels are coronary arteries one. Such a leading cause. मतलब अगर suppose the patient was up, तो मम्मा जैसे 5 यही complaint related to them 3 symptoms current point to यम heartic blood vessels तमन problem number ब्याका common diseases मतलब आसन चे that is यह आम इंसान या even scientific terms heart failure वनन चे सुबह से pump problem because heart is essentially a pump. Heart pump current blood to body and to lungs. Is pumps related problem that's usually heart failure. In fact, heart failure is number 1 cause coronary artery disease. 3 is uncommon cheese and heart valves in his problem. Yam heart is valve chasan 4 valve chasan left side chis asan yaman must usually disease gasan che. That the different causes. Matlab aajkal because bronch matlab zyada patients asan they rheumatic heart disease one. But one chis come. One age related problems. Matlab usually heart valve diseases. They're different above 60 years and was usually gasan, not before that, unless rheumatic heart disease is. ठीक है वो यम 3 चीज छ सूर्य मख यूजन कॉमन वैरायटी विचन छिन तिमन छन एरिथमियास मतलब अगर इस कॉमनेस्ट एरिथमिया वन इमसे इरेगुलर हार्ट बीट छ पेशेंट पान दपन में छ हार्ट बीटिंग थोड़ा इरेगुलर गसन या मज वारिया तेज गसन तच एट्रल फिब्रिलेशन वन या बदल फॉर्म्स ऑफ एरिथमियास जम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकेरिथमियास वन छ यथ मज धड़कन वारिया ज्यादा तेज पकन छना इथे बन धड़कन हिंद ब्याखक तकलीफ इम सा धड़कन वारिया स्लो गस इम छ 4 डिफरेंट डोमेन्स इम हार्ट डिजीज एंड आसन छ इन देयर not in exactly frequency wise chim 4 asan but yim ch total and sometimes yim ch yukota asan kanse heart ke blood vessels and matlab duat so it's pump te thoda kamzor so it's valve te problem be sh back obviously zan bachan maz yim congenital heart disease man banan ch yim yet hole ch van zodos heart as man septum as heart chamber heart as में 4 chamber में ch devar chna agar yet room as the base room wall guys matlab hole touch one hole in the heart septal defects more or less is in types of heart diseases asan and you should different Kashmir versus outside as far as I know yim the number 1 causes tim the number 1 causes yim and risk factors BP sugar smoking top 3 risk factors bil lipid yani cholesterol these are top 4 risk factors in fact actually should it comes to air pollution is never thoda zyada chahiye because greenery and pollution levels come. Doctor sir, basically imsazan is kunti organic management socha uchach primarily ach main hisab bis basit patient kat kare basit aam insani as a layman godnuk cha asan ki how to prevent it that must prat kun doctor dima ikhizio iskin pegzio matlab then it graduates. Then you have to intervene using medicines. Korute management the impart. But some are stabilized, some are not. Then you require going to the next step, that is surgical intervention. So kota manage non-invasive. That is different. But usually in such a patient profile which I show as kaita shikhakan kedit godnik stages but manage properly like the one stage no gasni zarat ke and then when people get into the second stage yatham zato dawai devachu and what is the percentage that eventually lands up in an operation theater? Okay, very important question not as a patient actually to I won't be person out of your experience obviously I don't know.
So basically agar أسۍ even agar risk factor te wucho na matlab yim zan suppose BP nimo you'll be surprised to see ki 50% of person cha asan pai ki me shu BP hypertension matlab agar is general population mein wucho only half of them will know that I actually have hypertension because ishin ka symptom otherwise produce karan ki as such unless ka problem kare variya bad problem doyim yiman pai tish timan machin nesbi dawan ped asan matlab for example kan pai me shu BP mas nesbi shu dawa khaun ترٛیٚیِم یِمن پاے تہِ چھِ یِم دوا تہِ چھِ کھٮ۪وان تِمن منٛز چھُ نٮ۪صبنٕے آسان نہٕ بی پی کنٹرولس منٛز یہِ چھُ اکھ سمپل ڈِزیٖز یُس بی پی چھُنہ یہِ رِسک فیکٹر دوٚیِم وۄنۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ یِم بی پی یا شُگر چھِ یا لِپِڈ پرابلم چھِ اَمہِ سۭتۍ گٔے ہارٹ ڈِزیٖز تِکیازِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ ہارٹ ڈِزیٖز کینٛہہ چھُنہ وۄنۍ أمِس ہارٹ ڈِزیٖز گٔے فار ایگزامپل اکھ ایگزامپل بِکاز یہِ گژھِ نہٕ ایپلاے ٹُو ایوری ڈِزیٖز کینٛہہ وۄنۍ نِمہٕ بہٕ فار ایگزامپل کارنری آرٹریٖز یُس ہارٹٕکۍ بلڈ ویسلز یُس ڈِزیٖز گژھان چھِ اَتھ چھِ کارنری آرٹری ڈِزیٖز وَنان یا اِسکیمِک ہارٹ ڈِزیٖز چھِ اَتھ وَنان اَمہِ سۭتۍ یوٗجؤلی کیٛاہ چھِ گژھان ییٚلہِ ہارٹٕچ بلڈ ویسل نیرو گٔے ہارٹَس چھِ 3 بلڈ ویسلز آسان تَتھ منٛز اگر أکِس یا 2 یا 3 نیروِنگ گٔے ییٚمہِ ساتہٕ ہارٹَس ڈِمانٛڈ بَڑان چھِ سُہ چھُ گژھان تیٚلہِ ییٚلہِ تُہۍ ہیرَن کھٔسِو یا ییٚلہِ تُہۍ تیز پَہَم پٔکِو ڈِمانٛڈ بَڑے ییٚلہِ ڈِمانٛڈ بَڑے تِمن چھِ اَتھ دَگ کَران تَتھ چھِ کرٛونِک سٹیبٕل اینجِنا وَنان سٹیبٕل اینجِنا وَنان ٹھیٖک چھا تَمہِ ساتہٕ چھُ دوا دیُن دواہَس دِنَس چھِ 2 گول آسان نمبر 1 کہِ یُس یہِ نیروِنگ چھِ بلڈ ویسلزن منٛز اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ ایکیوٗٹ اَٹیک کینٛہہ چھِ دوا یِم پرٛوینٹ چھُ سُہ کران دوٚیِم یُس یہِ پَکان چھُ اِنسان یا ہیران چھُ کَژان یا کُنہِ تہِ وِزِ ایکسس یا اِوٕن اِموشنل سٹریس وِزِ تٔمِس چھِ اَتھ دَگ کران سُہ گژھِ نہٕ گژھُن کہِ تَتھ تہِ چھِ دوا ٹٔرنز آوُٹ کہِ میکسِمم لُکھ ہٮ۪کہوکھ دوا سۭتی سٹیبلایز کٔرِتھ سٹیبلایز مانے کیاہ گوٚو کہِ وی کین پرٛوینٹ ہارٹ اَٹیک یا ڈیتھ یِم 2 چیٖز چھِ ایڈوٲرس کانسِکوینسز کُنہِ بلاکیج ہِنٛز یا تہِ گژھِ یا تہِ کَرِ سُہ ہارٹ اَٹیک کریٹ یا تہِ کَرِ سُہ کارڈِیک ڈیتھ کریٹ میکسِمم چھُ گژھان دوا سۭتۍ کنٹرول اینڈ کوٗتاہ وۄنۍ کٲنٛسہِ آسہِ أکِس بلڈ ویسلہِ منٛز پرابلم تٔمِس چھِ زیادٕ چانسِز کہِ سُہ گژھِ دواہَس پٮ۪ٹھ مطلب بیٹر ییٚمِس 3 ویسلزن بلڈ پرابلم آسہِ تٔمِس چھِ اِوینٹ ریٹ تھوڑا زیادٕ آسان فار ایگزامپل اگر أسۍ اکھ پیشنٹ ییٚمِس أکسٕے ویسلز منٛز پرابلم مے بی یِیرلی اگر اِوینٹ ریٹ وٕچھو ہِز چانسِز آف ڈایِنگ اور ہیوِنگ اے ہارٹ اَٹیک وِل بی 1 or 2%. آن دی ادر ییٚمِس 3 ویسلزن منٛز آسہِ ہِز چانسِز مے بی 3 or 5% چھُنہ بٹ دیٹ ڈزنٹ میٖن کہِ ییٚمِس وۄنۍ ویسلزن بلڈ یہِ پرابلم چھِ ڈِزیٖز کہِ 50%, 90% دے وِل ہیو این اِوینٹ نہ few percent. سُہ تہِ چھُ میکسِمم رِڈکشن گژھان وِد میڈِکیشنز چھُنہ پتہٕ ووٚنوٕ تۄہہِ یُس وۄنۍ ٹیبٕل یُس تۄہہِ اِنٹروینشن نان بہٕ چھُس اکھ کارڈیولجسٹ آی ڈوٗ دِس اِنٹروینشن یِم CTVS ٹیٖم چھِ آسان یُس سٔرجن چھُ آسان سُہ چھُ کران باے پاس سٔرجری ٹھیٖک چھا گوٚو اکھ سُمال فریکشن آف پیشنٹس آسہِ آوُٹ آف بِگ پوٗل یِمن نہٕ سِمٹمز گژھن کنٹرول دواہو سۭتۍ کینٛہہ یا یِمن خۄدا رٔچھِنۍ اِوینٹ گژھِ ڈِسپایٹ میڈِکل تھراپی دوز آر پیٖپل یِمن اِنٹروینشن ضوٚرتھ چھِ لگان یا باے پاس سٔرجری ضوٚرتھ چھِ لگان آن دی ادر ہینڈ اگر اکھ اِوینٹ گوٚو اگر سڈنلی چیسٹ پین گٔے واریاہس ٹایمس روٗز سۄ کنٹِنیو مِنٹن گنٹن روٗز سۄ کنٹِنیو تمیُک مطلب گوٚو کہِ دِس از ناٹ کہِ بہٕ اوسُس پکنہٕ سۭتۍ چھُ مےٚ گژھان ریسٹ کر ٹھیٖک گوٚو نہ دِس از ناٹ د سچویشن یہِ سچویشن چھِ بِہتٕے ریسٹس پٮ۪ٹھٕے چیسٹ پین چھُ دیٹ یوٗجؤلی انڈِکیٹس ویسل اکھ چھُ بنٛد کانٛہہ ایریا چھُ ہارٹُک یُس اَسہِ پتہٕ ECG پٮ۪ٹھ پتہ چھُ لگان کہِ پٔزی پٲٹھۍ چھا یہِ کِنہٕ نہ کانٛہہ ایریا چھُ ہارٹُک یتھ بلڈ سپلاے ؤنکیٚن ایکیوٗٹلی بنٛد گٔے تتھ گوٚو فلو بنٛد دیٹ از واے چھاتہِ چھنہٕ دگ ٹھیٖکٕے گژھان تٔمِس پیشنٹس چھِ دوا اوبویسلی دِوان مگر سُہ پیشنٹ چھُ سُہ پیشنٹ ییٚمِس ایکیوٗٹ MI ونان چھِ یا سٹی ایلویشن MI اگر ECG یَن تہِ کنفٲرم کوٚر یا چیسٹ پین ٹھیٖک گٔے نہٕ کینٛہہ ہی رِکویر سۄ پروسیٖجر یوٗجؤلی یتھ أسۍ پرایمری PCI ونان چھِ پٔرکِٹِنس کارنری انٹروینشن یا سٹینٹ کامن لینگویج منٛز ونان سُہ پٔرسن ناٹ ایوری بڈی تۄہہِ سمجھ گوٚو سٹیبل یُس کرونِک کنڈِشن چھُ موسٹ آف دیم میڈِکل دوا اگر نَے کنٹرول گوٚو دین انٹروینشنز یا باے پاس سٔرجریٖز آن دی ادر یُس ایکیوٗٹ پرابلم چھِ یُس ؤنکیٚن فار ایگزامپل چیسٹ پین گنٹہٕ 2 گنٹہٕ 3 گنٹہٕ 4 گنٹہٕ 10 گنٹہٕ تتھ یوٗتاہ ارلی گژھِ سُہ ویسل کھولُن چھُ کامن سینس اگر کُنہِ بلڈ فلو رُکاوو أسۍ فٲیدٕ یی زیادٕ اگر سُہ جلدی کھولو اگر سپوز بہٕ 10 گنٹن 12 گنٹن کھولٕے نہٕ سُہ پتہٕ بہٕ کھولہٕ یا نہ کھولہٕ سُہ چھِ گژھان کیازِ
تٔمِس سُہ ڈیمیج کَرُن اوس سُہ گوٚو سُہ گوٚو تی ووٚن مےٚ یُس یہِ اِنفیکٹ یہِ چھُ سیٖکوَنس اکھ آسان مطلب تُہۍ یِتھَس ایٚکٹ کٔرِو نا فار ایٚگزامپٕل ییٚمہِ ساتہٕ BP اوس وۄنۍ اگر تُہۍ تَمی ساتہٕ ڈیلِجنٹ روٗزِو مطلب دَوہَس پابنٛد لایف سٹایل پابنٛد یوٗ مے پرٛوینٹ ہارٹ ڈِزیٖز پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ واکِنٛگ پٮ۪ٹھ پین وغیرہ گژھان چھُ اینجاینا یَتھ وَنان چھِ اگر تُہۍ تَمہِ ساتہٕ لایف سٹایل ٹھیٖک کٔرِو سموکِنٛگ کٔرِو بنٛد دَوہَس روٗزِو پابنٛد مے بی اَٹیک گژھی نہٕ بٹ ییٚلہِ اَٹیک گوٚو دیٹ ٹایمٕز تَمہِ ساتہٕ چھُ کویِکنیس آمٕژ تَمہِ ساتہٕ یوٗ ہیو ٹُو رش ٹُو ہاسپِٹل پنٕنِس کاڈیولجسٹس سَمکھُن اگر یہِ چھُ ST ایلویشن MI یَتھ وَنان چھِ ایکیوٗٹ MI یَتھ وَنان چھِ دین وی ڈونٹ ہیو ٹُو ویٹ تَمہِ ساتہٕ چھُ آسان تِکیازِ تَتھ چھِ وَنان ٹایم از مایوکارڈِیم یہِ چھِ اکھ فرٛیز مطلب میڈِکل ساینس گولڈن گولڈن اَور گوٚو 1 hour یوٗ مٲنِو تُہۍ اگر بہٕ ہارٹس یِم چھِ ایٚکسپیرمنٹ ایٚکچُؤلی گٔمٕتۍ اگر أسۍ ہارٹس بٕلڈ ویسل بنٛد کرو کۭتِس کالس ہٮ۪کو أسۍ کوٗتاہ پتہٕ اگر سُہ کھولہٕ بہٕ وۄنۍ مےٚ کوٗتاہ ونڈو چھُ کہِ بہٕ بچاو واریاہ سے واریاہ سُہ یُس مسل چھُ ہارٹ چھُ مسل ٹرنز آوُٹ کہِ میکسِمم سالویج چھُ پاسِبٕل آسان گۄڈٕنِکِس گنٹس منٛز تِکیازِ یہِ تۄہہِ ووٚنوٕ ہارٹ چھُ مطلب یہِ چھُ کنٹِنیو بیٖٹ کران ہارٹس چھُ نان سٹاپ سپلاے ضوٚرتھ ایٚنرجی ہٕنٛز نان سٹاپ آکسیجن وغیرہ ضوٚرتھ ییٚلہِ تَتھ أسۍ رُکاوان چھُ 15 مِنٹ 20 مِنٹ چھِ آسان اِنجری رِؤرسِبٕل 20 مِنٹو پتہٕ چھُ اِنویریبلی اِرِؤرسِبٕل ڈیمیج شروٗع گژھان وۄنۍ سوٗنچِو تُہۍ پانے بہٕ یوٗتاہ جلدی کھولہٕ سُہ تیوٗتاہ زیادٕ مسل بچاو بہٕ اَوے چھُ کنسیپٹ گولڈن اَور تِکیازِ اگر وِدِن 1 hour سُہ یُس ڈیمیج اِرِؤرسِبٕل گژھان سُہ چھُ واریاہ مِنِمم آسان پتہٕ یوٗتاہ سُہ ٹایم ڈِلے گژھِ فار ایٚگزامپٕل اگر بہٕ 6 hours نِمہٕ مے بی 30% مایوکارڈِیم آسٮ۪س بہٕ یُس بچٲیِتھ ہٮ۪کہٕ بہٕ اگر بہٕ 10 گنٹہٕ نِمہٕ 10 گنٹہٕ پٮ۪ٹھ مے بی 10% آسٮ۪س بہٕ بچٲیِتھ 90% آسہِ آلریڈی گوٚمُت تۄہہِ سمجھ سُہ چھُ گولڈن اَور ٹایم از مایوکارڈِیم ٹایم از مسل یوٗتاہ جلدی تِکیازِ یہِ چھُ پرابلم بدل یہِ چھُ بنٛد اَمہِ ساتہٕ آسان بلڈ فلو گوٚمُت اِنفیکٹ یِم گایڈ لاین چھِ اگر وۄنۍ 24 گنٹہٕ گٔے فار ایٚگزامپٕل سپوز پیشنٹ آو تٔمِس گوٚو ہارٹ اَٹیک تٔمِس آو چیسٹ پین اوس تٔمِس راتھ صبحن گوٚمُت سُہ ووت آز صبحن اَسہِ نِش اَسہِ وٕچھ ECG تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ہاوان سُہ ایوِڈنس أمِس اوس اَٹیک گوٚمُت 24 گنٹہٕ گٔے وۄنۍ چھُس نہٕ دگ فار ایٚگزامپٕل کینٛہہ یہِ ڈیمیج تٔمِس کَرُن اوس سُہ کوٚر تٔمۍ ییٖژاہ ڈیمیج گژھُن اوس سُہ گوٚژھ تٔمۍ پَتہٕ أرجنٹلی کھوٗلِو نہ کھوٗلِو تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ فٲیدٕ یِوان وۄنۍ چھُ معاملہٕ أسۍ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ کَتھ چھِ کران وی آر ایسینشلی اِن اے پٔرٹِکیوٗلر جیوگرافی أسۍ چھِ کٔشیٖرِ منٛز یُس زَن بیسٹ سُپر سپیشلایزیشن چھِ سۄ چھِ سٲرٕے أسۍ کَنسنٹریٹِڈ اِن سرینگر دۄہ وی ہیو نِو GMC نیٹؤرٕک بٹ تِم چھِ وُنہِ تہِ ایولیوشنری سٹیجس منٛز ڈِفرنٹ سٹیجن منٛز تَتہِ چھُنہٕ تَمہِ آیُک وُنہِ تیوٗت حِساب کینٛہہ یوٗتاہ آسُن آیڈیلی گژھِ But when we talk of Srinagar and when we talk of super specialty, so the entire periphery is between 1 hour and 3 hours. But the closest to Srinagar is Anantnag because it has a better highway. Agar na Vatican one way is, till chi possibility ki we can manage the golden hour. اگر نہٕ چھانپوٗرِس منٛز بَٹوٲرِس منٛز جِناب علی کنجَشن اوس ریڈ ٲسۍ نہٕ بٕتھِ باقٕے چیٖز اوس نہٕ تیٚلہِ چھِ پاسِبلٹی أسۍ ہٮ۪کو تُہنٛدِس ہسپتالس وٲتِتھ یا GMC وٲتِتھ چھُنہ وۄنۍ ییٚتٮ۪ن اَسہِ یہِ فیسلٹی چھےٚ مٲنۍتو یہِ گوٚو یہِ ہسا یہِ کۄکر ناگ ٹھیٖک چھُنہ یا یہِ گوٚو کۄپوارِ مطلب اَتٮ۪ن چھُنہٕ اَسہِ کاڈیالجِسٹ تہِ اَتٮ۪ن چھُ ڈِسٹرک ہسپتال تٔمِس چھُ ڈِسٹرک ہسپتالس منٛز تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گٔژھِو تَتہِ چھِ أکِس پیشنٹس أکِس ڈاکٹرس 20 پیشنٹ آسان کَلس پٮ۪ٹھ بیک وقت تو وٹ شُڈ وی ڈوٗ یہِ چھِ 2 پارٹ کٔرِو تُہۍ ڈِسکس نمبر 1 کہِ کانسنٹریٹ چھُ اِن سرینگر اونلی بٹ بہٕ چھُس پانہٕ اننت ناگُک اینڈ آی فیٖل ہیپی کہِ تَتہِ چھُ GMC اننت ناگس واریاہ زیادٕ مطلب بینِفِٹ دِوان یِمن پروسیٖجرن مےٚ چھُنہٕ ناٹ وِزِٹِڈ د پلیس مگر مےٚ چھُ وٕچھمُت سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ کہِ واریاہ زیادٕ یِم زن ہارٹ اَٹیک پیشنٹن تِم ٹریٖٹ چھِ کران تھروٗ اینجیوپلاسٹی سٹیٹ آف د آرٹ ٹریٖٹمنٹ اوبویسلی آی ایم ویری ہیپی اباوُٹ اِٹ دوٚیِم وۄنۍ زن آسہِ نہٕ فار ایٚگزامپٕل فیسلٹی بیٚیِس کُنہِ جایہِ تَتھ چھِ شاٹ کٹٕس مطلب سپوز ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اینجیوپلاسٹی آسی ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اوسُے یہِ کَنسیپٹ تَمہِ ساتہٕ تہِ اوس ٹرٛیٖٹمنٹ گژھان تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ کینٛہہ میڈِکیشنٕز آسان یِمن کٕلاٹ بسٹِنٛگ ڈرٛگٕس وَنان چھِ یا تھرٛومبولِسٕز چھِ تَتھ وَنان یا فِبرِنولِسٕز چھِ وَنان اِنفیکٹ چھِ رِکَمنڈیشن تہِ گایڈ لاینٕز تہِ چھِ یہِ وَنان اگر کانٛہہ پیشنٹ چھُ ییٚمِس واریاہ ٹایم لگہِ کیتھ لیب منٛز واتنَس کٲنٛسہِ گوٚو ST ایلویشن MI میجر ہارٹ اَٹیک گوٚو تٔمِس چھُ مگر کیتھ لیب دوٗر تَتھ لَگن 3 گنٹہٕ واتنَس فار ایٚگزامپٕل تَتھ کَنڈِشن منٛز چھِ تھرٛومبولِسٕز کران
کینٛہہ ایجنٹ چھِ آسان یِم زَن سُہ کٕلاٹ چھِ پھٕٹراوان أنٛدری مگر سُہ چھُ اوبویسلی ایٹ اَ کاسٹ مِلان ایٹ اَ کاسٹ مطلب سُہ چھُ بٕلڈ تھِن کران واریاہ زیادٕ تٔمِس چھُ کٕلاٹ سُہ پھٕٹراوان یُس سُہ خوٗن یہِ گوٚو تَتھ جیٚمِس سُہ چھُ تٔمِس پھٕٹراوان تَمہِ سۭتۍ چھُ تھوڑا بٕلڈ واریاہ زیادٕ توٚن گژھان تَمہِ سۭتۍ چھُ ہیمریجُک تھوڑا رِسک آسان بلیٖڈِنٛگ ہُنٛد رِسک آسان سُہ تہِ چھُنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ وۄنۍ سپوز ایویلیبٕل چھِ کیتھ لیب یہِ چھُنہٕ کہِ بلیٖڈِنٛگ کھوٗژِتھ دِمو نہٕ سُہ دوا کینٛہہ نو سُہ چھُ بینِفِٹ دِوان پیشنٹس تَمِچ ایفِکیسی چھنہٕ تیٖژاہ تہِ زیادٕ اِنفیٖریَر پرایمری پی سی آی نِش کینٛہہ سُہ تہِ چھُ اکھ ایسٹیبلِشڈ موڈیلٹی گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ ڈِلے اینٹِسپیٹ چھُ بِکاز آف ٹریوٕل یا بِکاز آف نان ایویلیبلٹی آف سپوز کارڈیولجسٹ یا کیتھ لیب تھرومبولِسِس یُس دوا پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ہٮ۪کان دِتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ایم شور ییٚتہِ تہِ آسن مطلب یِم پرِفری منٛز ڈاکٹر صٲب چھِ آسان دے آر آل ویل ایجوکیٹڈ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھِ آز سپیشلِسٹ حظ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ چاہے ڈِسٹرک یا سب ڈِسٹرک ہاسپِٹل تِم چھِ کران حظ تِم آسن روٹیٖنلی کران یہِ کہِ تھرومبولِسِس کرن تَمہِ پتہٕ آسن تِم ریفر کران سُہ چھُ اکھ سٹینڈٲرڈ پروٹوکال موسٹلی تی آسہِ گژھان ییٚمہِ مُلاقات کِس ٲخرس پٮ۪ٹھ پرٛژھٕ ہا بہٕ تۄہہِ کہِ وی آر اے ینگ ڈاکٹر جنابلی تۄہہِ پوٚروٕ واریاہن جاین ڈِفرنٹ انسٹِٹیوشنن منٛز یو ہیو گُڈ ایکسپیٖرینس ایٹ دِس ایج بٹ ہاو ہیز ٹیکنالوجی ایکچُلی ہیلپٕڈ اے کارڈیولجسٹ ٹُو مینیج پیپلٕز ہارٹس بیٹر آز چھُ ایوری تھنٛگ از ڈرٛیوَن باے ٹیکنالجی ایوری تھنٛگ اِن دَ سینس کہِ مطلب ای سی جی نیٖتو یہِ تہِ چھِ اکھ ٹیکنالجی اِوٕن دَ 100 ؤری پرٛٲنۍ چھِ یا اِوٕن مور دین دیٹ ایٖکو کارڈیوگرافی چھُ برونٛہہ ٲسۍ سپوز سٹیتھوسکوپ سۭتۍ یا پیلپیشن اَتھٕ سۭتۍ چیک کران ہارٹ ایریا یا بوزان ہارٹ ایریا آز چھُ سمپل ایٖکو کارڈیوگرافی بہٕ وٕچھِ برابر ہارٹس منٛز والٕچ تھِکنیس کۭژاہ چھِ ہے پمپ کوٗتاہ چھُ ٹھیٖک پکان بٕلڈ فلو چھا ویلو کِنہٕ ٹھیٖک کُنہِ جایہِ ما چھُ کانٛہہ رُکاوٹ سورُے یا یِہوے پی سی آی یُس أسۍ اینجیوپلاسٹی وَنان چھِ یہِ چھِ اکھ ییٚمہِ سۭتۍ ٹرانسفارم گوٚو پیشنٹ کِیر تۄہہِ سمجھ یُس سپوز اگر أسۍ 70s منٛز گژھو 1970s منٛز ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ یہِ ٹیکنالجی ٲس کینٛہہ یوٗجوَل کورس کیاہ اوس آسان ہارٹ ویسلٕز بنٛد گژھان تَمہِ سۭتۍ اوس میجر ہارٹ ایریا گژھان خراب یَتھ أسۍ کیٚمِک کارڈیومیپیتھی وَنان چھِ ہارٹُک پمپٕے اوس بیٚہوان پیٖپٕل وُڈ ہیو مِزریبٕل لایف اینڈ ڈیٹا چھُ ساینس چھُ لِٹریچر چھُ ہاوان چھُ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ ٹیکنالجی آیہِ اینجیوپلاسٹی پرایمری پی سی آی یَنہٕ پٮ۪ٹھ آو تَنہٕ پَتہٕ کۭژ یا اِوٕن تھرومبولِسِس یُس مےٚ یہِ ڈِزالوِنٛگ ڈرٛگ ووٚن تَمہِ پَتہٕ کۭتیاہ مطلب لایوٕز آیہِ بَچاونہٕ یا کوٗتاہ آز کل ویسٹس منٛز اگر أسۍ ڈیٹا چھُ دِوان نظر تَتہِ اگر ہارٹ اَٹیک گژھِ اکھ پرابلم چھِ اِنڈیاہَس منٛز وُنہِ تہِ سُہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ پیشنٹ سِمپٹمز گٔے نہ گژھٕنۍ ٹُو ییٚمہِ ساتہٕ سُہ أکِس ٹٔرشری کِیر یا یہِ پنٕنِس کارڈیولجسٹس سمکھیو تَتھ چھُ آسان ایوریجس منٛز 6 ٹُو 12 گنٹہٕ ؤرسٕز اگر أسۍ ویسٹٲرن ڈیٹا نِمو تَتھ چھِ آسان 0 ٹُو 3 hours گوٚو ییٚلہِ تِم چھِ تَتھ پیٖریڈس منٛز علاج اَتھ کران کُیِکلی تِکیازِ پیشنٹ ووت جلدی پتہٕ ٲسۍ تِمن ایویلیبٕل فیسلٹیٖز 24/7 تِمو کھوٗل سُہ تِمن چھِ ہارٹ اَٹیک پتہٕ تہِ پمپ نہٕ پرابلم کرنٕے تِکیازِ سُہ آو تیوٗتاہ جلدی کھولنہٕ پمپ گوٚو نہٕ خرابٕے ؤرسٕز اگر نہٕ اینجیوپلاسٹی گژھِ فار ایگزامپل تٔمِس میجر ہارٹ اَٹیک پیشنٹس سُہ پمپ چھُ خراب گژھان یا ڈِلیڈ اینجیوپلاسٹی گژھِ سُہ پمپ چھُ خراب گژھان سُہ یُس یہِ ٹیکنالجی ؤنۍمو تۄہہِ چاہے ڈایگنوسٹِک ٹیکنالجی چھےٚ یا انٹروینشن ٹوٗل چھےٚ اِوٕن باے پاس سٔرجری گٔے اِوالو تَمہِ سۭتۍ یُس یِمو ڈِزیٖزو سۭتۍ مران ٲسۍ نہ لُکھ موٹیلٹی یَتھ وَنان چھِ سُہ گٔے واریاہ کَم یہِ چھُ پرٛوٗن اِٹٕس ناٹ کہِ بہٕ چھُس وَنان یا یہِ چھُ رِٹٕن اِٹٕس ڈِسکرایبٕڈ. ڈاکٹر صٲب لاسٹَس منٛز اکھ چیٖز وَنہٕ بہٕ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو آمٕتۍ ایمٕز پٮ۪ٹھ تہٕ ایمٕز اِز وَن آف دَ بیسٹ اِنسٹِٹیوٗشنٕز اِن دَ کَنٹری تو بیسِکلی چھِ یِم سٲنۍ ایسپریشنٕز چھِ آسان پٔرِفری منٛز تِم چھِ کیٛاہ آسان کہِ اَسہِ تہِ گژھن یِتھۍ اِنسٹِٹیوٗشن آسٕنۍ بٹ لیٹ می آسک یوٗ وَن بیسِک تھِنٛگ ڈوٗ یوٗ تھِنک کہِ اَسہِ وٹ آر دَ ٹیکنالجِکل اِنٹروینشنٕز دیٹ مے ٹیک سم مور ٹایم ٹُو ریٖچ کشمیٖر. I am positive in the sense کہ بہٕ چھُس نہٕ مطلب I slightly disagree with you کہ یِم زَن بیسِک اینڈ اِمپاٹنٹ چیٖز چھِ تِم چھِ آلریڈی ییٚتہِ مےٚ چھُ MBBS کوٚرمُت مےٚ مۄکلو 2017 فیبرؤری مۄکلے مےٚ اِنٹرنشِپ تِمن دۄہن اوبویسلی اَسہِ ٲسۍ پوسٹِنٛگ لگان کارڈیالجی وغیرہ تِمن دۄہن ٲسۍ تِم ٹریٖٹمینٹ کران مطلب یہِ GM سرینگر ییٚتہِ بہٕ پران اوسُس ٹھیٖک چھا سو دِس اِز ناٹ کہِ ییٚتہِ آسہِ نہٕ یہِ فیسلٹی اِٹ وِل بی دیر اِٹ اِز دیر
treatment हाँ क्या obviously we should medical science chu every day every moment advance gasan for example even dawa medications should so much intervention ka should dawa lekhun patient khe tim chu daily change gasan nai molecules nai drugs im test gasan in fact cardiology is domain chu at man chu sari khod zyada research gasan akh molecule agar theek chu akh dawa agar already chu byak near pagh yus am khod thoda superior kya benefit di chahe tat adverse effect is tan kam paham को तिम मे बी लेस यूटिलाइज्ड आसन क्या वारिया कॉस्टली मतलब प्रोहिबिटिवली कॉस्टली दोयम क्या प्रोसीजर फॉर एग्जांपल यम स्टिल ड्यू टू कॉस्ट आई एम श्योर कि ऑब्वियसली ये डॉक्टर कह तीन स्किल वाइज कह डेफिशिएंसी बट क्या प्रॉब्लम यम कॉस्टली ट्रीट कर ट्रांस कैथेटर इंटरवेंशन फॉर एग्जांपल हार्ट को वाल्व खराब सह रिप्लेस कर ब्रोह काले सर्जरी कर वन हे कार्डियोलॉजिस्ट सह percutaneously transcatheter पे angioplasty करने तथे पर replace करे skill set आस obviously it's सारनी you must leading doctor चाहिए थे but थोड़ा सा costly maybe that like time because suppose बोलते कहाँ treatment करना था चूता था 10 lakhs 20 lakhs treatment ठीक है सुचु मतलब ये mid पे 2 लाख सोचन दिम वाता है सो option किन्ना versus you suck easily use open heart surgery you suck low cost available treatment chu बेशुन मतलब त्यूता ते inferior का treatment का so maybe superior also छु ना तिम चीज ता एक थोड़ा time लगे या बेते वारिया के ची advanced therapies छ या cardiac transplant नहीं तो for example तिम program बनावनस तिम program run करनस छु time लगन पे plus थोड़ा finances मतलब युस थोड़ा maybe ऐसा सो पाथ तथ मस but I'm sure कि युस skill set ऐसे के doctor because mishpan yete pormut matlab MBBS ye mas teacher is extremely amazing I'm proud ki mis GMC Srinagar pormut amazing training is matlab tat mele we all have skills yem colleagues matlab suppose I'm still a younger colleague yem zan badal colleagues chete matlab zanak variya doctor sahab yem me senior even for example me koran paras join yem te doctors they have all been my seniors in GMC amazing people you know they have the skill set obviously with time yim technological advancements yim te gasan prat kan chu evolving phase kan chu godai gasan develop kan chu evolve gasan thoda time may take time yim technological advancements asan common itte gasan maybe few years time खैर नाज़रीन ये रही दिल की बात अस्कर कोशिश यत मुलाकातस मज ये टेक्निकल सेशन बनावन कि अस्कर कोशिश तिमन सवालन हूँ जवाब जानने यम दिल के हवाले किस आम इंसानस ति वथान आसन तो अस कोर न टेक्निकल मामला तथ मज तमे आई डिस्कस कि डिजीज कत दिलस प्रथ कुन तान डिजीज तो बहरहाल ये जिंदगी डिजीज आस तथ हेकन कर कहीं थोड़ा अकिस पोस्ट मॉडर्न इरास मज ट्रांजिशनस मज या ट्रांजिशनस पन्ने क्राइसिस आसान तो यमन सारनी क्राइसिसन हूँ सारे खुद बुड मरीज दिल हेकान बनित यस दिल के मामलन मज दिल के हालन पे दिल किस डॉक्टर सत दिल पे कत उसने भी जो भी बातें की दिल से की क्योंकि टेक्निकल सेशन नहीं था एक मुलाकात थी एक आम इंसान के साथ और एक बहुत अच्छे डॉक्टर के साथ इंसान का हर उज़ू बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन दिल ही तो है जिसकी वजह से आप भी धड़कते हैं और ज़िंदगी भी दिल का ख्याल रखिएगा और डॉक्टर साहब ने जो बताया उसका खास ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया 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 शुक्रिया